समस्त को प्रभु जीशुଙ୍କର बहुमूल्य नाम मोर आंतरिक नमस्कार। ख्रीष्ट प्रिय भाई भनी माने आज मुख्य प्रसंग होछि भारत स्वाधीनता होगा पछरे बाइबेलर भूमिका अर्थात प्रभु जीशुଙ୍କର वाक्यर भूमिका कौन कौन रही अच्छे आम देखा। प्रकृत में भारत स्वाधीन होता आउ एथि पछरे प्रभुंकर वाक्यर बहुत बड़ भूमिका रही अच्छी। तेबे जो स्वाधीनता संग्रामी माने थिले से तो अनेक स्वाधीनता संग्रामी थिले से मध्य किसी जन को आम स्मरण करूँ आउ जमती कि महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर एमान को आम स्मरण करिथाउ। तबे महात्मा गांधीकर अहिंसा नीति जो भारत स्वाधीन है आउ से अहिंसा नीति बाइबेल शिखी। तबे महात्मा गांधी 1869 मसीह गुजरातर पोरबंदर ठारे एक हिंदू परिवार रे जन्मग्रहण करते। आर जन्म दिवस को आम गांधी जयंती भाव पालन करूँ अक्टोबर 2 तारिख 1869 रु 1948 पर्यंत जीवन काल रही अच्छे। आर पूरा ना थिला मोहनदास करमचंद गांधी आउ से अहिंसा एवं सत्यवादी। तांको पिता नाम थिला करमचंद गांधी और माँ का नाम थिला पुतली बाई। आ से वकिलाती करने लंडन चली जाइए सेठारे से वकिलाती कले। आ वकिलाती कर सारा 1893 मसीह से दक्षिण आफ्रिका चली जाइए। आ सेठारे से अभ्यास करते जहाँ से शिखी थे। आउ सेठार से कलागरा भेदभाव विभिन्न प्रकार भेदभाव को से अनुभव करते। आउ यह ही ताको प्रेरणा जोगाई आंदोलन करने आउ जार ना से देते सत्याग्रह बोले। आउ 1915 मसीह से भारत को प्रत्यावर्तन करते। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन नेतृत्व नहीं तांको सत्याग्रह गुड़िक मध्य लवण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन जहाँ कहुए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। आ शेष 1947 मसीहा अगस्ट मास 15 तारिख में भारत स्वाधीन होता। आउ 1948 मसीहा जनवरी मास 30 तारिख में नाथुराम गोडसे नाम जन व्यक्ति महात्मा गांधी को गुली करके हत्या करते। तबे प्रिय बंधुगण यह था जीवन बायोडाटा सर्टकट में कहीदेली आपन को जब आपन को आहरी भी जानवर अच्छी आप गूगल को जाइए सर्च करके आप जानीपर। किंतु आज मुख्य विषय वस्तु हूँ आम जाना जे भारत स्वाधीनता पछरे बाइबेल कौन भूमिका रही, प्रभु जीशु वाक्यर कौन भूमिका रही ताको आम देखा। आम देखा जो से लंडन रे थिले से प्रभु जीशु शिक्षा एवं आदर्श प्रति अनुप्राणित होते। आ बाइबेल से शिखी अहिंसा नीति। से कहते जदि किए तुम गोटे गाल चापुड़ा मारे तेबे ताको तुम आर गाल देखई दियो। तबे से यही विषयटी कौटू शिखी पवित्र धर्मशास्त्र बाइबेल ही शिखी। प्रतिहिंसा और शत्रु को प्रेम करने विषय बाइबेल शिक्षा दिए। प्रतिहिंसा न करिबा एवं शत्रु को प्रेम करिबा आउ यह प्रभु जीशु निजे शिखई। आ महात्मा गांधी यार अनुप्राणित होते। तेबे महात्मा गांधी बाइबेल क्यों अंश प्रति अनुप्राणित होते अहिंसा आंदोलन करते चलतु आम देखा। जोटा आप पाइपर माथ्यू लिखित सुसमाचार 5 पर्व 38 पदर 48 पद। ये एमती लिखा अच्छी तुम्हें माने शुणीअस उक्त अच्छी चक्षु परिवर्ते चक्षु और दंत परिवर्ते दंत। किंतु मु तुम कहूँ दुष्टर प्रतिरोध कर ना मात्र जे कहीं तुम डाहाण गाल चापुड़ा मारे ताको अन्य गाल मध्य देखाई दियो। आउ कहीं जदि तुम सहित विचार स्थान में बद करी तुमर अंग रखा नेबा इच्छा करे ताको चादर मध्य दे दियो। पुणी जे कहीं तुमको कोसे जावाई बाध्य करे ता संगरे 2 कोस जाओ।
ଯେ ତୁମକୁ ମାଗେ ତାହାକୁ ଦିଅ, ପୁଣି ଯେ ତୁମଠାରୁ ଋଣ ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ତାହା ପ୍ରତି ବିମୁଖ ହୁଅ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଶୁଣିଆସ ଉକ୍ତ ଅଛି, ତୁମ୍ଭର ପ୍ରତିବାସୀକି ପ୍ରେମ କର ଓ ତୁମର ଶତ୍ରୁକୁ ଘୃଣା କର। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ତୁମମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର, ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଯେପରି ତୁମେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବ। ସେ ତ ଦୁଷ୍ଟ ଓ ସନ୍ଥ ଉଭୟଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ କରନ୍ତି, ପୁଣି ଧାର୍ମିକ ଓ ଅଧାର୍ମିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ବୃଷ୍ଟି ବର୍ଷାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରେ ତୁମମାନଙ୍କର କି ପୁରସ୍କାର? କରଗ୍ରାହୀମାନେ ସୁଦ୍ଧା କ'ଣ ତାହା କରନ୍ତି ନାହିଁ? ଆଉ ତୁମେମାନେ ଯଦି କେବଳ ନିଜ ନିଜ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କର, ତେବେ ଅଧିକ କ'ଣ କର? ବିଜାତୀୟମାନେ ସୁଦ୍ଧା କ'ଣ ତାହା କରନ୍ତି ନାହିଁ? ଅତଏବ ତୁମେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଯେପରି ସିଦ୍ଧ, ଅତଏବ ତୁମମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଯେପରି ସିଦ୍ଧ, ତୁମମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସିଦ୍ଧ ହୁଅ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ବାଇବେଲରେ ଯେଉଁ ଅଂଶ ରହିଅଛି ମାଥିଉ ତା'ର 5 ପର୍ବ 38 ପଦର 48 ପଦ, ଏହି ବିଷୟଟି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀକୁ ବହୁତ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଥିଲା, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା। ଏବଂ ଏହି ନୀତିକୁ ସେ ଅନୁସରଣ କରିକି ସେ ଅହିଂସା ନୀତି ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଏବଂ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏହି ନୀତିକୁ ସେ ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଉ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆହୁରି ଅନେକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅହିଂସା ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରିନଥିଲେ, ସେମାନେ ହିଂସା ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ। ଯେମିତିକି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ଲାଲ ବାଲପାଲ, ବାଜି ରାଉତ, ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ, ଏହାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଅନ୍ୟ ଯେତେ ବି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ ସେମାନେ ଅହିଂସା ନୀତିକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଅହିଂସା ନୀତି କୌଣସି କାମରେ ଆସିନଥିଲା। ଆଉ ଶେଷରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଅହିଂସା ନୀତି ଯୋଗୁଁ, ଯେଉଁଟା ସେ ବାଇବେଲରୁ ଶିଖିଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବା ନାହିଁ, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଡକ୍ଟର B.R. ଆମ୍ବେଦକର, ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭାରତ ପ୍ରତି ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଅଛି। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିବା, ଯେହେତୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ସେ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ଦେଲେ, ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେଲେ। ତାପରେ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଭେଦଭାବ ଯେଉଁଟା ଥିଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦ ଥିଲା, ତାକୁ ସେ ସମାପ୍ତ କଲେ। ଆଉ ମନୁସ୍ମୃତିକୁ ସେ ଜଳେଇ ଦେଇଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ସେଇଟା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 25 ତାରିଖ, ଯେଉଁ ଦିବସକୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ବୋଲି ପାଳନ କରୁ। ସେହି ଦିନ ହିଁ ଡକ୍ଟର B.R. ଆମ୍ବେଦକର ସେ ମନୁସ୍ମୃତିକୁ ଜାଳି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା କୁହାଗଲା ମନୁସ୍ମୃତି ଦହନ ଦିବସ। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ପଡ଼େ ଡିସେମ୍ବର ମାସ 25 ତାରିଖରେ ପଡ଼େ। ସମସ୍ତ ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଭେଟ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର।